사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 크고 놀라운 그 십자가의 사랑으로 우리 죄를 영원히 도말하시고 그리스도 예수 안에서 거듭나게 해주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por haber borrado todos nuestros pecados para siempre, por amor de la cruz y habernos hecho nacer de nuevo. 이곳에 하나님을 사모하고 또 진리를 구하는 영혼들이 있습니다. En este lugar aquí están presentes las almas que buscan a ti. 우리의 마음과 생각을 주님의 진리의 말씀으로 평안케 해주시기를 원합니다. Te pedimos que nos des la paz a nuestro corazón, a nuestro pensamiento con tu palabra. 그리고 하나님께서 주신 그 구원의 은혜와 천국의 소망을 가지고 힘있게 살아가도록 힘주시기를 구합니다. Danos la fuerza para poder vivir fuertemente por la gracia de la salvación y por el poder del Espíritu Santo. 오고 있는 믿음의 식구들이 있으면 안전하게 도착해서 하나님 말씀을 배울 수 있도록 도와주옵소서. Si hay unos hermanos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien para aprender juntos la palabra. 특별히 마음에 시험이 있거나 병중에 있는 식구들이 있습니까? 주님께서 그들을 주님의 말씀으로 위로해 주시고 또 주님의 권능으로 속히 치료함을 얻고 건강을 회복할 수 있도록 도와주옵소서. Especialmente si hay algunos hermanos que se encuentran en el momento difícil de la vida, con las pruebas en su vida, sánalos con tu palabra para que se puedan recuperar pronto. 집회 모든 시종을 주께 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos. 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 요한계시록 1장 19절 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. 요한계시록 1장 19절입니다. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. 1장 19절 짧은 말씀인데 함께 읽겠습니다. 1:19, esta palabra corta, leemos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. 오늘 요한계시록 5번째 시간입니다. Hoy es el quinto tiempo en que aprendemos el libro de Apocalipsis. 요한계시록 공부하고 이해하고 교훈을 받는 데 있어서 핵심적인 구절이 있다면 방금 읽은 1장 19절 말씀입니다. Para aprender, estudiar y entender la palabra del libro de Apocalipsis, la palabra principal sería capítulo 1, versículo 19 que acabamos de leer. 하나님께서 네 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기록하라 그렇게 말씀하셨고 사도 요한은 그 말씀을 따라서 본 것 그리고 이제 있는 일, 장차 될 일을 기록을 했습니다. Dios dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Conforme esta palabra, apóstol Juan es quien escribió las cosas que él ha visto y las cosas que eran y las cosas que han de ser después. 그 내용이 요한계시록 22장에 걸쳐 있는 내용들입니다. Por eso este contenido está escrito hasta Apocalipsis capítulo 22. 네 본 것은 요한계시록 1장에 기록되어 있습니다. Las cosas que él ha visto están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 그 1장에는 사도 요한이 본 것이 부활하신 주님께서 교회 가운데 두루 역사하시고 그 교회 가운데 두루 역사하시는 주님이 어떤 분이신지를 1장에 서술하고 있습니다. En capítulo 1 del libro de Apocalipsis, apóstol Juan ha visto quién es Cristo el que anda en medio de la iglesia. 그리고 이제 있는 일이 요한계시록 2장과 3장에 기록되어 있습니다. Y las que son están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 아시아에 여러 교회가 있었거든요. Había varias iglesias en Asia. 근데 그 교회들 중에 7개의 교회를 특별히 이렇게 선택을 해서 하나님이 설명을 하십니다. Entre ellas, Dios ha escogido a las 7 iglesias especialmente para darnos la explicación. 그리고 그 7개 교회는 2000년 기독교 역사 속에
어느 시대나 있는 교회의 모습들의 특징들을 보여주는 겁니다. Y estas 7 iglesias de Asia también nos hablan acerca de la característica de todas las iglesias que ha habido, que están en medio de la historia de la iglesia de 2000 años. 그리고 그 7개 교회를 통해서 시대적으로 어떤 교회의 모습들이 두드러지느냐 하는 것을 설명하고 있습니다. Y a través de estas 7 iglesias nos explica cuál es la iglesia que domina más, cuál es la forma de la iglesia que domina más en cada época y era. 그래서 300년 정도 되는 그 초대 교회 시대는 에베소 교회나 서머나 교회의 모습이 이렇게 두드러진 모습을 가지고 있습니다. Entonces, durante la era de la iglesia primitiva que también hubo durante 300 años, la característica de la iglesia Éfeso y de Esmirna dominaba más. 그리고 역사의 마지막 때 우리 시대에 해당되는 그 마지막 시대 교회는 라오디게아 교회의 모습이 두드러집니다. Y también en el último momento, última época también de la historia, o sea, en nuestro tiempo, la forma de la iglesia que domina más es la de la iglesia Laodicea, o sea, en nuestro tiempo. 그리고 장차 될 일이 요한계시록 4장부터 22장까지 기록되어 있습니다. Y las cosas que han de ser después están escritas desde Apocalipsis capítulo 4 hasta capítulo 22. 그래서 예수님의 공중 재림부터 영원한 천국과 지옥에 이르기까지 이 4장에서 22장까지 이렇게 기록이 되어 있는 겁니다. Hablando desde la segunda venida del Señor Jesucristo en el aire hasta también el cielo eterno y el infierno eterno, a partir del capítulo 4 hasta capítulo 22 de Apocalipsis habla de esto. 우리는 성경적으로나 또 사회적으로나 역사적으로 마지막 시대를 사는 것이 틀림없습니다. Bíblicamente, históricamente y también al ver la sociedad, es seguro que nosotros vivimos también en la última parte de la historia. 그래서 2000년 역사를 설명해 주시고 또 마지막 때 그리고 장차될 일이 설명된 것들이 우리는 이해가 되는 시대를 살고 있습니다. Por eso vivimos en el tiempo, en la época en la que también podemos entender suficientemente estas características, estas formas de las iglesias que explican también sobre cada época y era. 그래서 우리가 이해가 되기 때문에 우리가 교훈도 받을 수 있는 겁니다. Ya que podemos entender, por eso podemos recibir también la enseñanza. 교훈을 받을 수 있기 때문에 우리가 주님 오시는 날까지 깨어서 일상생활을 하고 신앙생활을 할 수 있는 그런 교훈도 얻을 수 있는 겁니다. Ya que podemos recibir la enseñanza a través de estas iglesias, podemos también, a través de ellas, podemos vivir despiertos espiritualmente hasta que venga Jesucristo. 그래서 우리가 왜 요한계시록을 왜 배우는지를 제가 지금 설명을 드린 겁니다. Por eso les acabo de explicar por qué razón hay que aprender el libro de Apocalipsis. 우리가 지난 시간까지는 요한계시록 2장, 3장에 기록되어 있는 7개 교회를 지금 배우고 있습니다. Hasta la clase pasada hemos aprendido acerca de las 7 iglesias escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 우리가 그 7개 교회를 배우는 그 관점이 있습니다. Entonces tenemos el punto de vista con el cual aprendemos estas 7 iglesias. 그 7개 교회 중에 주님으로부터 칭찬도 받고 책망을 받은 교회가 4개 교회가 있습니다. De entre estas 7 iglesias, hay 4 iglesias las que recibieron la reprensión y la alabanza de Dios a la vez. 그 에베소 교회, 버가모 교회, 두아디라 교회 그리고 사대 교회 그 4개 교회는 주님께 책망도 받고 그리고 칭찬도 받은 교회입니다. En caso de la iglesia Éfeso y Tiatira y la iglesia Pérgamo y Sardis, estas 4 iglesias son las que recibieron la reprensión del Señor y a la vez la alabanza. 그래서 그것을 배우면서 우리는 책망받은 것에 대해서는 우리가 그런 책망을 받지 않도록 그런 것을 절제를 하고 그것이 우리 삶 속에 들어오는 것을 막아야 되겠죠. Aprendiendo de esas iglesias en cuanto a la reprensión, viéndola, tenemos que también tomarla, por ejemplo, para no andar como ellas, ¿verdad? Para que no sea nuestra enseñanza. 그런 삶을 살 때 하나님의 말씀을 읽고 듣고 배울 때 내 마음 가운데 깨달아지고 이해가 되는 거죠. Entonces, cuando vivamos de esta manera, también entendiendo y aprendiendo esta palabra, vamos a poderlo llevar a cabo. 그리고 내 삶의 평강도 찾아오는 겁니다. De esta manera también va a haber paz en nuestro corazón. 그리고 그 마음이 있을 때 주님께 기도할 때 담대함으로 기도할 수 있고 하나님께서 내 기도를 들으시는구나 하는 것 제가 알 수 있습니다. De esta manera vamos a poder hacer la oración confiados en el Señor y vamos a saber que Dios es el que nos oye y nos va a conceder.
그리고 그 교회들이 칭찬받은 것도 있죠. Y también esas iglesias recibieron la alabanza de Dios, ¿no? 그것은 우리는 모본으로 삼고 닮아가야 될 겁니다. También de la misma manera tenemos que tomarla, por ejemplo, para poder imitar de ellas. 그렇게 했을 때 하나님께서 성경에 약속하신 축복들, 그리고 영광들, 상급들, 그리고 은혜들이 있을 겁니다. Si vivimos de esta manera, conforme a la alabanza de esas iglesias, recibiremos también las gracias, las bendiciones, la gloria que está escrita en la Biblia. 오늘은 요한계시록 2장 3장에 기록된 교회들 중에 칭찬만 받은 교회, 그리고 책망만 받은 교회가 있습니다. El día de hoy vamos a aprender acerca de las iglesias, también escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. De entre ellas hay unas iglesias que solamente recibieron las alabanzas y hay otra iglesia que solamente recibió la reprensión. 칭찬만 받은 교회는 서머나 교회하고 빌라델비아 교회입니다. Las iglesias que recibieron solamente la alabanza de Dios fueron la iglesia Esmirna y la iglesia Filadelfia. 그래서 그 교회들이 주님께 어떤 교회였길래 칭찬을 받았을까 배울 필요가 있겠죠. Es necesario que aprendamos qué iglesias eran para recibir solamente las alabanzas de Dios, ¿no? 그리고 우리는 그것을 본받으려고 기도하고 노력을 해야 될 겁니다. Y tenemos que tratar de también imitar de esas iglesias, ya que recibieron solamente la alabanza. 왜냐하면 성경은 답이거든요. Porque lo que dice la Biblia es la respuesta. 말씀하시기를 나 여호와가 말하였으니 이루리라 그렇게 말씀하셨습니다. Tal como dice la palabra, yo Jehová he hablado y lo haré. 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 이루어지고 하나님은 그 약속을 지키십니다. Todo lo que Dios ha hablado se cumplirá y Dios es el que siempre cumple su promesa. 누구나 성공하고 싶잖아요. Quien quiera que sea siempre quiere lograr éxito en este mundo, ¿no? 누구나 인생을 바르게 살고 싶죠. Quiere vivir de manera correcta en este mundo. 불행하게 살다가 죽고 싶은 사람이 어디가 있겠습니까? ¿Dónde estaría la persona que quiera vivir en este mundo infelizmente y luego morir? 정말 마음의 안식을 가지고 행복하게 살다가 천국 가기를 누구나 다 원할 겁니다. Quien quiera que sea, todos van a querer vivir con la paz, con el reposo en su corazón y entrar luego en el cielo. 그런데 그렇게 천국으로 인도하시는 분, 그리고 마음의 평강으로 인도하시는 분은 하나님이시거든요. Pero el que nos guía hasta el cielo, también el que nos da la paz de nuestro corazón siempre es Dios. 근데 하나님께서는 주고자 하는 그 축복의 방법을 여기 다 기록하셨단 말입니다. Pero Dios ha escrito la manera de cómo nos va a dar las bendiciones también en la Biblia. Las tiene escritas en la Biblia. 근데 답이 여기 있고 답을 알고 있으면서도 이렇게 행하지 않는 사람 편에서의 문제가 있는 거죠. Imagínense, la respuesta de toda nuestra vida está en la Biblia y también la manera de cómo recibir las bendiciones está escrita en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema? De parte de los hombres no quieren hacer conforme a ella. 그래서 어떻게 살면 칭찬을 받을지 성경에 기록이 돼 있잖아요. Por eso la Biblia habla de qué manera hay que vivir para poder recibir la alabanza de Dios. 그리고 이렇게 살면 이 생에서도 그리고 내세에도 하나님의 은혜, 하나님의 영광이 우리의 삶 가운데 분명히 있습니다. Si vivimos de esta manera, tal como dice la Biblia, tanto en este mundo como en el mundo venidero, recibiremos siempre la bendición y la gloria de Dios. 그래서 그 칭찬받는 교회를 먼저 배우고자 말입니다. Entonces, primero les digo que aprendamos de las iglesias que recibieron solamente la alabanza. 그리고 책망만 받은 교회가 있습니다. Y también hay otra iglesia que solamente recibió la reprensión. 마지막 교회를 설명하기 위해서 하나님이 선택한 라오디게아 교회입니다. La cual es la iglesia Laodicea, la que explica sobre la forma de la iglesia de última época. 책망만 받았대요. Solamente recibió la reprensión. 그렇게 살면 안 되겠잖아요. O sea, no hay que vivir como ella, ¿verdad? 도대체 어떻게 신앙생활을 했길래, 어떻게 일상생활을 했길래 하나님께 그렇게 책망만 받았을까? ¿De qué manera creen que vivió la vida cristiana esta iglesia y vivió la vida cotidiana para solamente recibir la pura reprensión? 그래서 우리가 책망받기 원치 않고 우리 삶 가운데 애매한 고난이 없기 위해서는 그 라오디게아 그 교회를 교훈 삼아서 그렇게 살면 안 되겠다 그런 마음을 가져야 될 겁니다. Entonces, si no queremos ser reprendidos por el Señor, si no queremos también padecer injustamente, hay que también tomar, por ejemplo, la iglesia Laodicea para no hacer como ella. 그리고 시간이 되면 그 교회들이 교회 시대가 끝나고 주님이 공중재림하시면 교회가 휴거가 돼서
저 천국에 올라갑니다. Y al terminar la era de la iglesia, Jesucristo es el que va a volver a venir en el aire y va a llevar también a las iglesias del Señor. O sea, serán arrebatadas las iglesias, ¿no? 그건 장차될 일이거든요. Es lo que también va a ser después. 이제 요한계시록 4장에 기록되어 La 있습니다. que está escrita en Apocalipsis capítulo 4. 그래서 그 내용을 시간이 되면 함께 배워보도록 El 하겠습니다. día de hoy, si nos da tiempo, vamos a aprender hasta este. 먼저 칭찬받는 교회 첫 번째 교회는 서머나 교회입니다. Primero, la primera iglesia que recibió la alabanza de Dios es la iglesia Esmirna. 요한계시록 2장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 Apocalipsis capítulo 2. 먼저 8절에서부터 10절까지 천천히 함께 읽겠습니다. Del versículo 8 a 10, leemos juntos despacio. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 여러분 주님께서 7개 교회에 이렇게 나타나시면서 당신을 소개하는 말씀이 이렇게 시작 부분에 나옵니다, 보통. Señor apareciendo en estas 7 iglesias, al principio de la explicación de cada iglesia, Señor también se presenta a sí mismo. 8절에 보면 주님이 서머나 교회에 나타나실 때 이렇게 당신을 소개하십니다. O sea, al ver versículo 8, cuando el Señor apareció en la iglesia Esmirna, de esta manera se presentó a sí mismo. 서머나 교회 사자에게 편지하기를 처음이요 나중이요 죽었다가 살아나신 이가 가라사대 그렇게 말씀하셨습니다. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 나중이고 처음과 나중입니다. Dice el primero y el postrero, 그리고 죽었다가 살아나셔서 세세토록 살아 계십니다. el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. 여기서 주님 자신을 소개하실 때 주님은 전지전능하신 하나님이시고 모든 것을 하실 수 있다는 것을 밝히 말씀하시는 겁니다. Al ver esta palabra, cuando el Señor se presenta a sí mismo, se presenta diciendo que eres todopoderoso, omnipotente, es el que puede hacer todas las cosas. 그 주님이 이 서머나 교회에 말씀하시는 겁니다. Ese Señor presentándose a sí mismo de esta manera, dice hacia la iglesia Esmirna. 그 서머나라는 말은 모략이라는 말입니다. El significado de la palabra Esmirna es la mirra. 그 서머나는 모략이라는 것은 향료이기도 하고 시체가 썩었을 때 방부제로서 사용을 했다고 해요. La mirra es la que también usaban para echar a los cadáveres, ¿no? Para que no se echaran a perder. 근데 그 모략의 맛이 너무너무 썩답니다. Pero se dice que el sabor de la mirra era muy amargo. 너무너무 썼다는 것은 이 서머나 교회가 처해 있는 상황을 설명하는 겁니다. Ya que era muy amargo, el hecho de que sea muy amargo significa, nos explica la situación en la que se presentaba esta iglesia Esmirna. 이 서머나 교회는 AD 100년부터 313년까지 약 200년 동안의 초대교회를 설명하는 거거든요. Esta iglesia Esmirna nos explica sobre la forma de la iglesia primitiva que también hubo a partir del año 100 después de Cristo hasta el año 313. 그때 그리스도인들 죽고 부활하신 주님을 자기 구원자로 믿고 있는 그리스도인들은 햇볕이 있는 곳에서는 땅 위에서는 신앙생활을 못했습니다. Durante esta era de la iglesia primitiva, los cristianos que también habían recibido al Señor Jesucristo por su Señor Salvador no pudieron vivir sobre la tierra tomando el sol como otros. 그리고 자기가 일했지만 그 일한 것을 뺏기고 거지처럼 살았습니다. Aunque ellos hayan trabajado duro, otros les habían quitado también el labor, o sea, las obras de sus trabajos y estaban viviendo como casi mendigos. 그래서 땅 밑으로 숨어들었고 땅 밑 지하 무덤인 카타콤에서 신앙생활을 했습니다. Por eso se escondían cada vez más abajo de la tierra y también en la ciudad subterránea llamada Catacumbas, ahí tenían que vivir llevando la vida cristiana.
여러분 이렇게 말로 설명을 드리니까 말로 들으니까 이게 이 사람들이 어떻게 신앙생활을 했다는 게 와닿지 않죠. Ahora que yo les explico así nada más con la palabra, como que no pueden entender exactamente de qué manera ellos habrán vivido la vida cristiana, ¿no? 저도 이해를 하려고 같은 공감을 해보려고 아무리 생각을 해도 크게 와닿지가 않아요. Yo también para poder entender también a ellos, para tener pues la empatía, trate de así entender, pero como que a mí no me llegaba. 그분들의 믿음이 어느 정도 크고 깊은지만 조금 헤아릴 뿐입니다. Solo pues logré entender cuán grande era la fe de ellos y cuán profunda era su fe. 그들은 하나님께서 지으신 세상 안에서 일평생 마음과 생각과 몸으로 죄를 짓고 살아간다는 것을 깊이 인식했습니다. Ellos también habrán entendido que en este mundo creado por Dios vivían cometiendo pecados tanto con su corazón y con su mente y con su pensamiento. 그리고 자기들을 위한 하나님의 사랑과 은혜가 얼마나 큰지를 알고 있었던 사람입니다. Eran los que también reconocían cuán grande era el amor, la gracia de Dios que se les brindaba a ellos. 하나님께서 그 영광스럽고 영화로운 하늘나라에 있는 그 보좌를 뒤로 하고 세상에 육신의 몸을 입고 오셨잖아요. Ellos también pudieron entender que Dios es quien, también dejando para atrás el trono, el más alto, vino en forma humana a esta tierra. 하나님께서 그런 일을 하셨다는 것이 자기 때문에 했다는 것이 너무 크게 느껴지는 겁니다. Entonces a ellos les llegó este hecho de manera tan grande de que Dios hizo todo esto para ellos. 우리도 그런 사실을 생각하면서 우리가 놀라야 될 거예요. Nosotros también cada vez que pensamos en esto siempre tenemos que quedarnos muy sorprendidos. 그 하나님이 하나님의 아들이란 이름으로 세상에 왔거든요. Imagínense, Dios es el que vino a este mundo con el nombre Hijo de Dios. 그분은 완전한 하나님이시고 완전한 사람입니다. Él era Dios perfecto, también era hombre perfecto. 그가 우리 죄를 없애하려고 나타내신 바 된 것을 우리가 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. Sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 근데 그분이 우리 죄를 담당하시고 십자가에 친히 달리려고 하셨습니다. Es quien quitó nuestros pecados y Él mismo también se entregó a sí mismo sobre la cruz. 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 목숨을 말입니다. No que alguien pues me quite mi vida, sino yo mismo la pongo. 그 십자가에서 못 박히시고 고통받는 것을 자기 죄 때문에 자기를 위해서 죽으신다는 것을 그 서머나 교회 성도들은 깊이 인식을 했다는 거예요. Los santos de la iglesia Esmirna habrán entendido suficientemente que el Señor había muerto en la cruz de esta manera tan cruel por ellos. 얼마나 놀랐겠습니까? Entonces, ¿qué tanto ellos se habrán quedado sorprendidos? 얼마나 충격적으로 감동과 감사가 됐겠습니까? ¿Qué tanto les habrá llegado este hecho impactante? 오전 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 주님께서 못 박히신 상태에서 최고의 고통을 담당하시고 6시간 만에 죽으셨습니다. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde sobre la cruz durante 6 horas, recibiendo el mayor dolor que un hombre pudiera recibir, así el Señor murió. 누구 때문에요? ¿Por quién? Murió, 때문에. fue por mí. 때문에 그 사랑이 너무나 큰 거예요. Entonces les llegó este amor tan grande a ellos. 그리고 죽고 부활하셔가지고 그 주님께서 나를 의롭다 인치시고 천국 소망을 주셨다는 것을 알게 됐습니다. Ellos también llegaron a saber que el Señor es quien, también después de que murió y resucitó también, y, les ha dado la esperanza de la vida eterna del cielo, habiendo justificado. 벌레만도 못하지만 언제 죽어도 어디서 죽어도 천국 갈 수 있는 확신이 그리스도 예수 안에서 담대하게 생긴 겁니다. En Cristo Jesús ellos pudieron tener la seguridad con la que podrían ir al cielo en cualquier día, en cualquier momento que muriesen. 그래서 지금 엄청난 고난이 있긴 있거든요. Por eso en ese momento los hermanos de la iglesia Esmirna estaban recibiendo unas aflicciones muy grandes. 그런데 하나님께서 베풀어 주신 그 사랑과 은혜 그리고 천국의 소망 때문에 고난인데 고난이 아닌 거예요. Pero pensando en el amor tan grande, en la gracia, también en el cielo que Dios les había brindado, las aflicciones como que no les llegaban como las aflicciones. 그 서머나 교회의 성도들의 모습은 나의 모습이 되어야 된다는 겁니다. O sea, les digo que la forma de la vida de los hermanos de la iglesia Esmirna tiene que ser mi forma de la vida. 그렇지 않을까요? ¿No creen que sea así? 우리가 어려움이 있을 때, 환란이 있을 때, 궁핍이 찾아올 때 우리가 신앙을 저버릴 수 있습니까? Cada que tenemos dificultades, también tribulaciones, cada que tenemos pobreza, angustias, ¿a poco a causa de esto estará bien que nosotros dejemos nuestra fe? 서머나 교회를 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver un rato de la iglesia Esmirna, 2장 9절입니다. capítulo 2, versículo
9. 주님 말씀하시기를 Señor dice así, 내가 네 환난과 궁핍을 아노니 실상은 네가 부유한 자니라 그렇게 얘기했습니다. dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. 여러분 이 말씀에 보면은 환난과 궁핍이 있다 그랬잖아요. Al ver esta palabra dice, tu tribulación y tu pobreza. 예, 그리스도를 믿는다는 이유로 죽임을 당했어야 됐으니까 환난이 분명한 겁니다. Por la razón de que, por la cual ellos creían en Jesucristo, estaban a punto de morir. Por eso tenían la tribulación. 그리고 이게 궁핍이라는 말이 있습니다, 여러분. Y después aquí dice pobreza. 여러분 궁핍이 뭐예요? ¿Qué es la pobreza? 이 말씀대로 가난한 겁니다. Tal como dice esta palabra, viven así con pobreza. 그런데 신약 성경의 기록은 헬라어로 기록되어 있거든요. Pero los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma griego. 근데 궁핍이라는 말이 두 종류의 궁핍이 있는 거예요. Pero hay dos clases también de la palabra para explicar la pobreza. 첫 번째 궁핍은 베네스라는 겁니다. Una pobreza pues se llama penes en griego. 그 베네스라는 말은 부자인 사람들과 비교했을 때 내가 좀 가난한 거예요. El significado de esta pobreza, penes, es que en comparación con la vida de los ricos, o sea, yo me considero a mí mismo como pobre. 예, 어떤 가난한지 알겠죠? Entonces ya saben de qué tipo de pobreza es, ¿verdad? 근데 푸토케이아라는 가난함도 또 있는 거예요. También hay otra pobreza que se llama putokeia en griego. 그런데 그 푸토케이아는 거진 거예요. El significado de esta palabra putokeia es como mendigos. 가진 것도 없고 No tienen nada, 제대로 입을 것도 없고 no tienen vestir, 제대로 먹을 것도 없는 거예요. no tienen algo para vestir ni para comer. 말 그대로 아무것도 없는 상태. Tal como dice, literalmente no tienen nada. 그러면 그 그리스도인들이 일을 안 해서 그런 건가? Entonces, los cristianos de esa iglesia no habrán trabajado, por eso habrán vivido con pobreza. 아니에요. Sí, trabajaban. 일을 했어요. Sí, trabajaban. 근데 그것을 주님을 믿는다는 그리스도인이라는 이유만으로 유대인들이 다 뺏어가는 거예요. Pero los judíos les quitaban todas las cosas por lo mismo de que ellos decían que creían en Jesús. 그래서 9절 중간에 보면 이렇게 말씀합니다. Por eso a mediados de versículo 9 dice así. 자칭 유대인이라 하는 자들의 해방도 안 오니 실상은 유대인이 아니요 사단의 해라 그렇게 말씀하셨습니다. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 유대인들이 예수님을 죽였을 뿐만 아니라 복음을 전하는 사람들 그리고 주님을 믿는 그리스도인들을 핍박하고 죽이고 있습니다. Los judíos no solamente llegaron a matar a Cristo, sino también así perseguían mucho y mataban a los cristianos que decían que creían en Jesús. 그리고 그리스도인들이 가지고 있는 것을 다 빼앗아 가는 거예요. Y también los judíos les quitaban también todas las cosas que tenían los cristianos. 그러니 그리스도인들이 일을 해도 가진 것은 없는 거죠. Entonces en aquel tiempo, aunque los cristianos trabajaban duro, no tenían nada. 환난과 궁핍과 고난이 서머나 교회에 있었습니다. O sea que había tribulación, pobreza y angustia en la iglesia Esmirna. 그런데 그 정도면은 하나님께서 위로해 주시고 이제 세상 사람들과 합병하면서 그렇게 살아라 이렇게 말씀하실 수 있잖아요. Si su situación es así, tan también miserable, Dios les pudo haber consolado diciendo que entonces también vivieran conviviendo con las personas del mundo, ¿no? 근데 하나님께서는 두 가지를 생각하면서 신앙생활을 더 충성되게 하라는 겁니다. Pero Dios le dijo a esta iglesia Esmirna que todavía fuera más fiel en su vida cristiana pensando en dos cosas. 왜냐하면 천국이 있다는 거예요. Es porque existe realmente el cielo. 이 세상에는 궁핍하고 환난이 있지만 천국에서 영원히 부요할 테니까 천국에 들어오기 전에는 세상에서 비록 짧은 시간이지만 환난이나 핍박 감당하라 말입니다. Dios dice que a pesar de que haya tribulación y pobreza en este mundo, una vez que entren en el cielo, será el tiempo eterno. Entonces vale la pena que reciban tribulación y pobreza en este mundo momentáneo que es temporal. 실제이기 때문에 그렇게 말씀하시는 거예요. Y es una realidad, por eso Dios les dice así. 그래서 9절에 환난이 있고 궁핍이 있지만 실상은 네가 부요한 자니라 그렇게 됐습니다. Por eso versículo 9 dice así, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. 이 부요는 영원한 천국에서의 부요를 말하는 겁니다. Tú eres rico. Esta riqueza se refiere a la eterna en el cielo. 그리스도인들이 이 세상에서 아무리 수십 년을 환난받고 고통을 당해도
지옥 가는 사람의 하루 고통에 비하지 못한다는 거죠. O sea, dice que por mucho que los cristianos salvos sufran también, así también reciban mucho padecimiento en este mundo durante toda la vida, ni se puede comparar con un día de sufrimiento en el infierno. 정말 가난과 궁핍이 그리스도인에게 그게 저주가 되냐 말입니다. Entonces, ¿creen que de verdad la tribulación y la pobreza vaya a ser maldición para los cristianos que viven en este mundo? 만약 우리 산파블로 교회에 있는 형제 자매들이 환난과 궁핍과 고난이 있다고 치죠. Vamos a suponer que si los hermanos de la iglesia San Pablo tienen mucha tribulación y mucha pobreza, angustia, 그러나 주님이 베풀어 주신 십자가에서의 그 구원의 사랑과 은혜에 감동하고 있다면 aunque tengan estas cosas, si realmente viven agradecidos con la salvación que Dios les ha brindado sobre la cruz, 그리고 그 사랑의 넓이, 길이, 높이와 깊이가 점점 신앙생활 하는 가운데 점점 커져가고 깊어진다면 en su vida cristiana, si les llega cada vez más muy grande el tamaño del amor de Dios, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios, 그리고 크게 느껴지지 않던 하나님의 사랑 그리고 멀리만 느껴졌던 그 천국의 소망과 그 천국의 그 실제 있을 일들이 더 마음에 와닿고 이해가 된다면요. si pudieran sentir cada vez más también, como más cerca, el amor de Dios y la gloria del cielo que la que van a recibir. 그리고 그 신앙, 그 믿음을 가지고 우리가 고난과 궁핍을 이겨나갈 수 있다면 Si pudieran también vencer estas tribulaciones y pobreza con esa fe que traen, 더 주님을 의지할 수 있다면 si pudieran vivir más confiados en el Señor, 그 주님의 은혜 천국 소망 때문에 마음이 기쁘고 이 세상에 보이는 그 어려움도 능히 극복할 수 있다면요. si pudieran también así soportar y aguantar las aflicciones que tienen en este mundo pensando en el amor de Dios y en la gloria del cielo. 그리고 그 삶에 대한 모든 보상이 영원토록 그리고 영원한 면류관과 함께 영광과 상급이 주어진다면요. Si la recompensa de su vida se les da también con la corona eterna en el cielo, con la gloria eterna, 그렇다면 우리가 겪고 있는 이 고난이나 궁핍이 이게 저주를 할 수 있냐 말입니다. entonces si realmente es así, la tribulación y la pobreza que nosotros estamos teniendo, ¿se puede decir que es la maldición o no? 영광과 더 큰 은혜를 받을 수 있는 기회가 아닐까. ¿No creen que esta tribulación y pobreza también pueda ser un medio para que nosotros recibamos más gloria y más galardón en el cielo? ¿No es así? 여러분 하나님께서 그리스도인들에게 구원을 허락하시고 이 세상에서의 그리스도인의 삶 가운데 고난을 허락하시는 것은 영광과 상급과 영원한 천국의 보유가 있기 때문에 그런 겁니다. La razón por la que Dios nos permite también la tribulación y la pobreza y las aflicciones a los cristianos en este mundo es porque realmente tiene preparado el galardón eterno, la gloria eterna en el cielo para darnos. 그것이 그리스도인에게 더욱 충성하라고 하는 하나님의 명령의 이유가 되는 겁니다. Es la razón de por qué todavía el Señor nos dice que seamos más fieles. 두 번째 이유가 있습니다. Hay segunda razón de por qué. 뭘까요? ¿Cuál sería? 영원한 지옥에 가는 사람들을 생각하라 말입니다. Que nosotros pensemos en las personas que entrarán en el infierno eterno. 한 번 죽는 것도 끝이 아니라는 겁니다. O sea, después de la muerte no terminará todo. 불신자들, 구원받지 않는 사람들에게는 둘째 사망이 있다는 거예요. A los incrédulos, a los que no han recibido la salvación, les llega la segunda muerte. 영원한 사람 많다는 거죠. O sea que hay muchos que van a entrar en el infierno 그 eterno. 영원히 멸망받고 고통받을 사람들 생각하라는 겁니다. Que nosotros pensemos en las personas que sufrirán para siempre en el infierno. 그들이 그렇게 많다면 내가 이 세상에 살 때 그들에게 복음 전하게 사랑하는 사람들에게 복음을 전하고 조금 고난이 있고 어려움이 있어도 이 세상에 주님을 위한 고난을 받아도 되지 않겠냐 말이에요. Si pensamos que hay muchos que van a entrar en el infierno después de la muerte, entonces no estará bien que nosotros recibamos también la tribulación, la pobreza por causa del nombre de Cristo y de Dios, ya que fuimos liberados de ahí. 그래서 11절에 이렇게 말합니다. Por eso versículo 11 dice así. 중간에 보면 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 그랬습니다. Al final dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 둘째 사망에 들어가는 사람이 많습니다. Habrá muchos que entrarán en la segunda muerte. 그 사람들을 생각하면서 이 세상에 살 때 구원받은 거 감사라는 겁니다. Pensando en ellos, en lo que vivimos en este mundo, que vivamos agradecidos con haber recibido la salvación. 그래서 성육신해서 오셔서 죽고 부활하신 주님의 크고 놀라운 사랑을 깊이 하리란다. Que nosotros también sepamos medir cuán grande es, largo, profundo es el amor de Dios, quien vino a este mundo en forma humana para quitar todos nuestros pecados. 천국 갈 것도 생각하고 지옥 들어갈 사람들도 생각하라는 거죠. Que pensemos que algún día vamos a entrar en el cielo, también a la vez que pensemos en las personas que entrarán en el infierno. 그러면 이 세상에 사는 그리스도인들의 삶이
고난이지만 고난일 수 있겠냐는 거예요. Si realmente pensamos, vivimos pensando en esto, aunque recibamos la aflicción en este mundo, no nos llega como una aflicción tan grande. 저는 신앙생활하면서 그렇게 경험하고 있습니다. En mi vida cristiana es lo que yo he experimentado. 어떤 형제 자매들은 고난인데 고난으로 받아들이고 힘겹게 생활하는 사람이 있습니다. Yo he visto a algunos hermanos que también tienen mucho sufrimiento, aflicciones en su vida, por eso viven de manera muy difícil con así sufridos. 그런데 어떤 형제 자매들은 고난인데 고난이 아니게 생활하는 사람들이 있습니다. Pero a la vez he visto a otros hermanos que tienen mucha tribulación y mucho también mucha angustia en su vida cristiana, pero no viven muy sufridos. 고난은 똑같은 크기, 똑같은 무게입니다, 여러분. Las aflicciones que cada quien tiene son de mismo tamaño, son de mismo peso. 그런데 누구에게는 왜 고난이 아니게 된 겁니까? Pero ¿por qué algunos ya no las toman como las aflicciones grandes, aunque las tengan en su vida? 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 그 크고 놀라운 하나님의 능력이 그 마음 가운데 함께하지 못하는 겁니다. Si no las toman también es porque el amor, la gracia de Dios no domina su vida. 우리는 인정을 해야 될 겁니다. Tenemos que saber reconocer, 우리는 연약하죠. somos débiles, 우리는 믿음이 부족할 겁니다. así es, somos faltos de la fe. 우리는 작은 시험에도 무너질 수 있어요. Y también por unas pruebas pequeñas puede que caigamos. 그러면 그렇게 하자는 게 아니잖아요. Pero no les digo que siempre estemos caídos. 그렇게 살면 안 되죠. No hay que vivir de esa manera. 우리는 하루의 생명이 주어졌다는 것은 어제보다 나은 오늘이 있다는 겁니다. El hecho de que vivamos cada día significa que hay que vivir mejor que el día de ayer. 주님이 허락해 주신 내일이 있다면 오늘보다 내일이 나은 삶이 되어야 된다는 거죠. Si Dios nos permite el día de mañana, entonces el día de mañana todavía tiene que ser mejor que el día de hoy. 그것이 그리스도인의 삶입니다. Así es la vida de los cristianos salvos. 그런 여정의 삶을 살아가자는 겁니다. Pero les digo que entonces tengamos ese trayecto de nuestra vida. 고난인데 고난이 아닌 삶이 있습니다. O sea, existen las personas que tienen tantas aflicciones, pero no las toman como aflicciones. 서머나 교회 성도들, 형제 자매들은 그리했습니다. Los hermanos santos de la iglesia Esmirna así vivían de esa manera. 서머나 교회 감독이 폴리갑이라는 분이었습니다. El supervisor de la iglesia Esmirna era Policarpo. 이분은 주님을 부인하기만 하면 불에 타 죽는 이 형벌을 피하고 안 받을 수 있었습니다. Le decían a él que con solo que negar el nombre del Señor, entonces lo librarían de ese juicio, de esa muerte, de ser quemado. 이분의 폴리캅이란 이분은 사도 요한의 제자였거든요. Ese hombre Policarpo era discípulo de apóstol Juan, 그런데 그 인격이 아주 훌륭했던 분입니다. pero decían que su personalidad era muy buena. 로마서 12장에 있는 말씀처럼 모든 사람과 화평하라는 말씀대로요. Como dice Romanos capítulo 12, tened paz con todos. 폴리캅이란 이분은 믿는 사람이건 안 믿는 사람이건 모든 사람에게 인격적으로 그리스도의 향기를 풍기는 그런 사람이었습니다. Policarpo era el que también pues sabía dar olor, también perfume de ser cristiano, tanto a los cristianos como a los incrédulos, con todos. 이 당시에는 그리스도를 믿는다, 교회에 함께한다 하면은 죽임을 당했던 때잖아요. En aquel tiempo, con solo que decían que creían en Jesucristo y que iban a la iglesia, los mataban. 때문에 이분이 잡혔습니다. Entonces lo atraparon, 죽여야 되잖아요. así que lo tenían que matar, ¿no? 그런데 이분의 인격이 너무나 훌륭했기 때문에 로마의 군인들이 선생님, 그리스도 예수를 믿지 않는다는 말 한마디만 하시면 안 죽으셔도 됩니다. Pero ya que su personalidad era tan buena para todos, entonces cuando los soldados del Imperio Romano lo arrestaron, le trataron de convencer diciendo, Señor, pues con solo que usted diga que no cree en Jesucristo, entonces lo vamos a librar de ahí. 만약 여러분들에게 그런 질문을 한다면 여러분 뭐라고 대답하시죠? Si a ustedes se les da esta pregunta, ¿ustedes qué contestarían? 지금 죽이라는 불이 켜져 있습니다. Imagínense ahora prendieron pues el fuego ya para echarlos allá a ustedes. 그리고 그리스도를 부인하면 살 수 있습니다. Y les dicen a ustedes, con solo que ustedes nieguen el nombre de Cristo, ustedes van a vivir. 부인하지 않으면 불에 타 죽습니다. Pero si no lo niegan, entonces serán echados al fuego y van a morir. 폴리갑이 이렇게 얘기했습니다. Policarpo así dijo. 이복에 내가 86년 동안 주님을 섬겼는데 주님이 나를 단 한 번도
섭섭하게 한 적이 없고 나를 항상 선대하셨다. Oigan ustedes, durante 86 años siempre yo le he servido al Señor y durante este tiempo el Señor nunca pues me ha quedado mal y nunca también pues siempre me ha tratado bien. 근데 내가 어떻게 그 주님을 부인을 하겠나? Ya que el Señor me trató así siempre bien en toda mi vida, ¿cómo es posible que en este momento yo vaya a negar el nombre del Señor? 뭘 망설이는 나를 어서 저 불에 던지게. ¿Por qué ustedes están dudando? Pues écheme allá al fuego. 그렇게 죽었어. Así murió. 여러분, 이 시대에 그리스도인들은 이런 삶을 살았습니다. Los cristianos de aquel tiempo vivieron de esta manera, como él. 그런데 그 마음속에는 감사와 기쁨이 있었습니다. Pero en su corazón siempre había alegría y agradecimiento. 육신적으로는 궁핍하고 고난하고 환란이 있었거든요. Carnalmente y físicamente tenían también tribulación y pobreza y aflicciones. 근데 그 심령, 그 영혼은 평안하고 기뻤단 말입니다. Pero les digo que su espíritu siempre tenía la paz y alegría. 여러분, 내가 누구예요? ¿Quién soy yo? 여러분들이 누굽니까? ¿Quiénes son ustedes? 여러분들의 영혼이 여러분입니다. El espíritu de ustedes son ustedes. 여러분이 기쁜 것은 여러분이 영혼이 기뻐야 기쁜 겁니다. Cuando ustedes se ponen alegres es porque su espíritu se pone alegre. Su espíritu tiene que ponerse alegre para que ustedes se pongan también alegres. 여러분의 육신적인 조건이 아무리 다 갖춰져 있어도 여러분의 마음, 여러분의 심령이 평안하지 않으면 불행한 겁니다. Aunque ustedes tengan todas las cosas mundanas carnales, si su espíritu se pone triste, no van a poder vivir felizmente, sino infelizmente. 그러니 눈에 보이는 것들로 인해서 착각하지 마시란 말입니다. Entonces les digo que no se vayan a confundir por las cosas mundanas que se ven. 영이십니다. Dios es espíritu, 하나님은 영이시기 때문에 우리의 마음을 다스려 가십니다. ya que ese espíritu es quien también va controlando nuestro corazón. 실제 있는 일, 실제 있을 일들을 가지고 우리의 마음을 진리 가운데로 인도하셔요. Por medio de las cosas que existen, que son, y por medio de las cosas que eran y las cosas que han de ser después, así va controlando, gobernando nuestro corazón para guiar, encaminar a la verdad. 그건 좋은 길이고 안전한 길이고 평강한 길입니다. El camino a donde Dios nos lleva es el camino bueno, camino de la paz y camino seguro. 이 시대에 그리스도인들이 이 생활을 햇빛이 있는 곳에서는 신앙생활을 못했다고 말씀드렸습니다. Les dije que en ese tiempo los cristianos no podían vivir pues cada día tomando el sol. 그래서 지하 무덤인 카타콤에 들어가서 신앙생활을 했죠. Por eso entrando también en el lugar subterráneo que se llama catacumbas, tenían que vivir ahí. 지하기 때문에 빛이 없습니다. Ya que vivían abajo de la tierra, entonces el sol no llegaba. 캄캄한 곳에서 생활했습니다. Se vivía en medio de la oscuridad. 그러나 캄캄한 지하 동굴이었지만 그들의 마음은 주님의 빛으로 밝았겠죠. Aunque era una cueva también oscura, seguramente su corazón fue iluminado también por el Señor, ¿no? 여러분, 그 카타콤 지하 동굴 안에 이 그리스도인들이 그림 그린 게 많이 있답니다. Se dice que dentro de las cavernas también, así, en el lugar catacumbas, había muchos dibujos que dibujaron los cristianos. 가장 많이 발견된 그림이 왼쪽에 있는 선한 목자 그림입니다. El dibujo que dibujaron más, como está en el lado izquierdo, es el buen pastor. 이 선한 목자 그림이 한 150점 정도 발견이 된다고 해요. Se dice que fueron descubiertos como este dibujo de buen pastor 150 veces. 여러분, 선한 목자 그림을 보면 무슨 말씀이 생각나요? Viendo este dibujo, el buen pastor, ¿qué palabras se les ocurre? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 시편 23편 보겠습니다. Busquemos Salmo 23. 시편 23편 1절과 2절입니다. Salmo capítulo 23, versículo 1 y 2. 일 절 2절 천천히 읽어드리겠습니다. Versículo 1 y 2 se los leo despacio. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. 4절입니다. 4. 4절 함께 읽겠습니다. Versículo 4, leemos juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 여러분, 좀 전에 말씀드린 대로 실제로 육신적으로는 서머나 교회 형제 자매들이 가지고 있는 것은 아무것도 없었습니다. Como les dije hace rato, carnalmente los santos de la iglesia de Esmirna no tenían nada, 근데 주님이 계셨어요. pero tenían al Señor.
주님 계셨다는 게 무슨 말인지 아세요? ¿Qué significa que el Señor estaba con ellos? 여러분, 주님은 세상을 창조하신 분이 Señor es quien ha creado los cielos y la tierra, ¿no? 영원한 천국의 주인이세요. También eres dueño del cielo eterno. 하실 수 있는 모든 것을 하실 수 있습니다. Es quien puede hacer todo lo que quiera hacer. 주실 수 있는 모든 것을 주실 수 있습니다. Nos puede dar todo lo que nos quiera dar. 주님 안에 있는 것이 가장 부자입니다. Entonces, el hecho de que estemos en el Señor es ser más rico. 그런 것을, 그런 믿음을, 그런 신앙을 서머나 교회 성도들은 가지고 있었어요. Los santos de la iglesia de Esmirna tenían esta fe, también este nivel de la fe. 그래서 6절에 이렇게 말씀합니다. Por eso versículo 6 dice así, 6절 함께 읽겠습니다. versículo 6, leemos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 하나님께서는 나를 항상 선하신 것으로 인도하시고 인자함으로 나를 다스려 가신다는 겁니다. Nos dice que Dios es el que siempre a mí me guía también al camino bueno y también con su misericordia. 영원한 하나님의 집으로 인도하신다는 거죠. Y al final también a mí me guiará hasta su casa eterna. 그리고 나는 그곳에 영원히 있을 겁니다. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días para siempre. 누가 그리스도인 이 부자라고 아니하겠습니까? Entonces, ¿quién no dirá que los cristianos entonces no son ricos? 여러분, 가난과 고난이 나쁜 것이 아닙니다. La pobreza y las aflicciones no son cosas malas. 여러분, 거기서 무너지면 그리스도인에게는 나쁜 겁니다. Claro, si caen en esas pruebas, también son malos para los cristianos. 그러나 고난과 궁핍 가운데 거기서 주님을 섬길 수 있다면 그는 부유한 자입니다. Pero si pudieran servir bien al Señor, aun estando también en la pobreza, en las aflicciones, ellos serán los más ricos. 여러분, 이해 가십니까? ¿Sí me doy a entender? 개인적으로 제가 좋아하는 말씀이 있는데요. Personalmente hay una palabra que me gusta mucho. 잠언 시편 다음에 잠언이 있거든요. Después de Salmo viene Proverbios, 잠언 24장입니다. Proverbios 24, 잠언 24장 10절입니다. Proverbios capítulo 24, versículo 10. 잠언 24장 10절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Leemos juntos. Si fueres flujo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. 환난 날에 낙담하면 내 힘의 미약함을 보이리라. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. 여러분, 누구에게나 어려움이 찾아올 수 있습니다. A quien quiera que sea, siempre le puede llegar también la dificultad. 어찌 보면 아주 작은 어려움이거든요. Puede ser una dificultad pequeña, 근데 연약한 제 마음에는 이게 너무나 커 보이는 거예요. pero para mi corazón que es muy débil, esta dificultad pequeña se ve muy grande. 모든 것을 내려놓고 싶은 마음이 들 때가 있습니다. Hay veces en las que queremos renunciar todo. 그만큼 연약한 사람이 나 자신인 거예요. O sea, somos así hombres tan débiles que a veces queremos renunciar todo. 근데 이 말씀이 때로는 아주 힘이 될 때가 있습니다. Pero hay veces en que esta palabra también nos llega como una fuerza tan grande. 환난 날에 낙담하면 내 힘의 미약함을 보인다. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. 그래서 주님을 더 의지하고 주님을 더 붙잡고 일어설 때가 있죠. Por eso, confiados más en el Señor, agarrando esta palabra, nos levantamos del lugar en que estamos caídos. 정말 서머나 교회 형제 자매들에게는 배울 것이 아주 많습니다. De verdad, tenemos tantas cosas que aprender también de los hermanos de la iglesia Esmirna. 그들에게 고난은 고난이 아니었습니다. La aflicción que ellos tenían, pues no la tomaban como una aflicción, 그리고 주님의 칭찬받기를 가장 부유한 자니라. ya que pues ellos eran los más ricos, fueron alabados por el Señor. 그들은 비록 지하에 살았지만 그들과 함께 앉는 주님, 그 선한 목자를 항상 마음 가운데 인식하고 함께 생활했습니다. Aunque ellos vivían en el lugar subterráneo, siempre vivían también así, acompañando al buen pastor, al Señor. 쪽에 있는 그림이 두 번째로 많이 발견되는 그림이라고 하는데요. Y se dice que el dibujo que está en el lado también derecho es el dibujo que fue descubierto más después de el otro. 닷입니다. 닷. Es el ancla. 이게 한 66점 정도가 그 동굴 안에서 발견된다고 해요. Se dice que fueron descubiertos como 66 dibujos de este ancla. 주님께서 십자가의 죽으심으로 그리고 부활하심으로 말미암아서 우리에게 주신 것이 뭐냐면은 견고한 믿음입니다. Por lo que el Señor murió y resucitó también de la cruz, de la muerte, lo que el Señor nos ha dado es la fe firme. 실제로 말씀드리면 제 믿음이 견고한 것이 아니라 주님이 이루신 그 사실이 견고한 거죠. Para decirles sinceramente, no que mi fe, nuestra fe sea firme, sino el hecho cumplido por el Señor es el más firme, ¿no? 그로 말미암아서 우리에게 주신 그 천국 또한
아주 견고한 닷이 되는 겁니다. Gracias también pues a lo que el Señor Jesucristo cumplió, también el cielo se hace el ancla tan firme. 그것이 우리 마음속에 닷이 되는 거예요. Por eso esto se hace ancla en nuestro corazón. 내 마음이 흔들릴 수는 있습니다. Hay veces en que a veces nuestro corazón puede ser turbado. 그러니까 흔들려도 떠나가지는 않습니다. Aunque de que se mueve nuestro corazón, pero no será llevado por la 예, corriente. 흔들려도 떨어지고 없어지지는 않습니다. Aunque se mueva, no que pues vaya a ser llevado por la corriente ni vaya a desaparecer. 왜요? ¿Por qué? 구원의 진리 그리고 명백한 천국의 그 사실이 우리를 붙잡고 있거든요. Es porque lo que nos agarra también nos mantiene así firmemente es esa verdad de que podemos ir al cielo y esa salvación. 여러분 만약에 그리스도인들이 바라고 원하는 것이 이 세상뿐이면은 가장 불쌍한 자라고 고린도서 15장에서 말씀하십니다. Primera de Corintios capítulo 15 dice que si todo lo que los cristianos desean, buscan, solamente son las cosas de este mundo, somos los más dignos de conmiseración, dice. 그건 세상이 다 아닙니다. Pero todo lo que hay en este mundo no es todo. 내세도 있고요. Existe el mundo venidero, 그 영원한 천국도 지옥도 있고요. el cielo eterno y el infierno eterno. 그리고 그리스도인들은 천국 가는 것이 사실이고 진리다 말입니다. Y es verdad, es cierto que los cristianos salvos vamos a ir al cielo. 그 명백한 사실이 다시 안 되겠냐고요. Entonces, esta verdad tan cierta no nos va a servir como el ancla. 히브리서 보겠습니다. Vamos a buscar Hebreos, 히브리서 6장입니다. Hebreos 6. 히브리서 6장 18절 19절입니다. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. 18절 19절 함께 읽겠습니다. Versículo 18, 19, leemos juntos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. 하나님께서 이미 베풀어 주신 구원의 은혜 그리고 천국 소망이 우리가 천국 들어가는 날까지 닷처럼 우리를 붙잡고 우리를 견고하게 한다는 것입니다. O sea, dice que la gracia de la salvación y también la esperanza del cielo son las cosas que nos mantienen también muy firmes hasta que entremos en el cielo. Nos mantienen muy firmes como el ancla. 예, 서머나 교회 형제자매들 신앙입니다. Así era la fe de los hermanos de la iglesia Esmirna. 나의 신앙과 한번 비교해 볼까요? También vamos a compararla con mi fe. 어떠십니까? ¿Qué tal la fe de ustedes? 개인적으로 자기의 신앙과 서머나 교회 신앙을 비교해야 될 겁니다. Personalmente tienen que comparar su fe también con la de los hermanos de la iglesia Esmirna. 여러분 기억하세요. Recuerden ustedes, 하나님께서 칭찬만 한 교회가 서머나 교회. la iglesia que solamente recibió la alabanza de Dios es la iglesia Esmirna. 하나님이 영원하신 것처럼 그 칭찬 또한 영원한 겁니다. Así como Dios es eterno, su alabanza también será eterna. 그러면은 그 서머나 교회 형제 자매들은 굶어 죽었냐 말입니다. Entonces, ¿creen que los hermanos de la iglesia Esmirna, ya que pues tenían la pobreza, habrán muerto de hambre? No. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것은 너에게 다시리라. 약속입니다. Es la promesa de Dios que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. 주님 안에서 신앙의 길을 가고 주님의 뜻을 따라 산다면요. Si viven la vida cristiana en el Señor, también estando en el camino conforme a la voluntad de Dios, 굶어 죽지 않습니다. no van a morir jamás de hambre. 시편 37편입니다. Busquemos Salmo 37. 시편 37편 25절입니다. Salmo capítulo 37, versículo 25. 시편 37편 25절을 함께 읽겠습니다. Salmo 37, 25, leemos juntos. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 내가 어려서부터 늙기까지 의인의 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 굶어 죽는 일 못 봤단 말입니다. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que ninguna vez ha visto a los cristianos que también vayan a mendigar. 하나님께서는 답을 우리에게 주신 겁니다. Dios nos ha dado la respuesta. 답 있죠. Aquí está la respuesta.
그리고 우리는 문제를 경험합니다. y a veces también nos llegan los problemas. 근데 이 답을 경험하는 것은 각자의 신앙입니다. Pero cada quien tiene que también saber experimentar esa respuesta. 저와 여러분들은 이 답에 대한 경험을 꼭 하면 좋겠습니다. Espero que yo y ustedes sin falta en nuestra vida vayamos experimentando la respuesta que está escrita en la Biblia. 가장 환난과 궁핍 가운데 있었던 서머나 교회입니다. Es la iglesia Esmirna la que también estaba en el momento más difícil de la vida con la tribulación y pobreza. 그러나 주님의 사랑과 은혜에 매여 가지고 주님의 뜻을 따라서 복음을 전했던 교회입니다. Pero es la iglesia que fue amarrada por el amor, por la gracia del Señor, así que vivía predicando el Evangelio. 그들을 향해서 주님은 부요한 자라고 했습니다. Entonces a ellos Señor les dijo que eran ricos. 영원한 영광, 영원한 면류관을 약속하셨습니다. Por eso Señor les ha prometido la gloria eterna y la corona de vida eterna. 우리가 배워야 할 것입니다. Es lo que tenemos que aprender de ellos. 그렇죠. ¿No es así? 하나님께서 칭찬만 한 교회가 또 한 군데가 있습니다. Hay otra iglesia que solamente recibió también pura alabanza de Dios. 네, 빌라델비아 교회입니다. Es la iglesia Filadelfia. 제2 종교 개혁을 이끌었던 교회였습니다. Es la iglesia también cuya forma habla de la segunda reforma religiosa. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 빌라델비아 교회를 향해서는 주님이 당신을 설명하기를 다윗의 열쇠를 가졌다 이렇게 말씀합니다. Hacia la iglesia Filadelfia, Señor se presenta a sí mismo diciendo que Él tiene la llave de David. 문을 열고 닫는 열쇠인데 그것이 다윗의 열쇠라고 했습니다. Es la llave con la que también se abre y cierra la puerta, pero se llama la llave de David. 여러분 이 열쇠는 전도의 문을 열고 닫는 열쇠입니다. Esta llave es con la que también abre y cierra la puerta de evangelización. 빌라델비아라는 말은 형제 사랑이라는 의미를 가지고 있다고 합니다. Se dice que el significado de esta palabra Filadelfia es el amor hacia hermano. 그런데 이 빌라델비아 교회에 소술된 말씀을 아무리 읽어봐도 책망이 없어요. Pero por mucho que leamos estas palabras que les tocan a la iglesia Filadelfia, aquí no se encuentra ninguna reprensión del Señor. 그러니까 칭찬만 받은 교회입니다. Es la iglesia que solamente recibió pura alabanza de Dios. 그럼 왜 칭찬을 받았을까 하는 겁니다. ¿Por qué creen que entonces esta iglesia solamente recibió alabanza? 8절 중간에 보면 네가 작은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니하였다 그렇게 말씀하셨습니다. Al ver versículo 8 al final dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 전해져 오는 말에 의하면은 빌라델비아 교회는 시골에 있는 아주 작은 교회였습니다. Según lo que viene diciendo, la iglesia Filadelfia era una iglesia pequeña que estaba en un pueblito. 그래서 작은 능력이라고 표현을 한 겁니다. Por eso aquí dice poca fuerza. 근데 작은 능력을 가졌지만 내 말을 지키며 그랬죠. Aunque tenía poca fuerza, pero ¿qué dice? Ha guardado su palabra 그 내 이름을 배반치 않았다 y 했습니다. no ha negado su nombre, mi nombre. 신앙을 지켰다는 겁니다. O sea que guardaba su fe. 그리고 형제 사랑이라고 했죠. Y también su significado es el amor hacia hermano, ¿no? 작은 교회지만 형제 자매들끼리 사랑을 한 겁니다. Aunque era una iglesia pequeña, entre los hermanos vivían amándose uno a otro. 인간적인 사랑을 얘기하는 게 아닙니다. No estoy hablando del amor humano, afecto humano. 하나님께서 십자가에 내어주신 그 예수 그리스도의 죽음과 피를 흘려주신 그 사랑을 받고 그 사랑으로 사랑을 했다는 거죠. Son los que primero recibieron el amor de Dios, quien entregó a Jesucristo a la cruz para morir por nuestros pecados, habiéndolo recibido y daban también este amor hacia los demás. 그 구원의 사랑의 크기가 얼마나 큰지를 아는 거예요. Era la iglesia que conocía cuán grande era también el amor de Dios con que Dios ha salvado. 나 같은 죄인이 천국 들어갈 만큼 가치가 크고 놀랍다는 겁니다. Tanto que un pecador tan peor como yo podría entrar en el cielo gracias a este amor. 그래서 그 마음을 가지고 그 사랑을 가지고 주님께 받은 그 사랑을 가지고 전도하는 사랑으로 표현이 된 거죠. Entonces, teniendo este amor, teniendo este corazón, ¿de qué manera se expresaba también realmente su corazón, su amor por predicar a las almas? 그러니 전도의 문을 열 수 있는 열쇠를 가지고 있는 주님이 전도의 문을 안 열어줄 수가 없는 겁니다. Entonces, Señor, quien tiene la llave para abrir la puerta de evangelización, ¿cómo no la abrirá viendo la forma de esa iglesia Filadelfia?
그래서 심지어 이단에 속해 있었던 사람들마저도 구원을 받아가는 거예요. Entonces, tanto que las personas que estaban metidas en la doctrina falsa, herejía, también recibieron la salvación. 계시록 2장 9절을 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. 계시록 3장 9절입니다. 죄송합니다. Perdón, capítulo 3, versículo 9. 요한계시록 3장 9절입니다. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. 읽어드리겠습니다. Se lo leo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 사단의 회라고 말씀하셨습니다. Aquí dice la sinagoga de Satanás. 사단의 교리, 거짓 교리에 매여 있던 사람이 있었습니다. Había personas que estaban bien metidas en la doctrina de Satanás diablo. 근데 그들 중에도 며칠 내게 주어 저희로 와서 내 발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 그들마저도 구원을 받았다는 겁니다. Pero dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, de entre las personas que estaban bien metidas en la doctrina de Satanás diablo, algunos todavía recibieron la salvación. 빌라델비아 교회의 성도들은 하나님의 구원의 사랑과 은혜에 매여 있었던 사람입니다. Los santos de la iglesia de Filadelfia eran los que vivían amarrados también del amor de la gracia, de la salvación de Dios. 그 주님의 사랑이 그 마음을 이끄는 대로 움직이는 그 교회는 거죠. Era la iglesia que se movía tanto que pues, al lugar a donde el amor del Señor los guiaba, encaminaba. 그들은 사는 목적이 너무 뚜렷했습니다. Entonces a ellos, ellos tenían muy claro el propósito de por qué vivir. 어디서 왔는지 알고요. Sabían de dónde habían venido 어디로 갈 것을 압니다. y también sabían a dónde irían. 그것이 너무 명확하기 때문에 내가 이 세상에 어떻게 살 것도 마음에 정해지는 거죠. Lo tenían bien claro, entonces también tenían por qué razón tenían que vivir en este mundo. 사는 목적이 뚜렷해야 됩니다. Tienen que también tener exactamente cuál es el propósito de su vida. 시편 116편에 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬. Salmo 116 dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. 시편 118편에 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Salmo 118 pone, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 사는 의미가 너무 분명한 거죠. O sea, lo tiene muy claro el propósito de su vida. 그럼 이 말씀을 근거로 우리들에게 물어봐야죠. Basados en esta palabra debemos preguntarnos, 우리는 어디서 왔냐 말이에요. ahora, ¿de dónde venimos? 우리는 어디로 갈 거냐 ¿A 말이에요. dónde iremos? 그렇다면 우리는 이 세상에 어떻게 살 거냐 말이에요. Si es así, ¿de qué manera hay que vivir en este mundo? 어떻게 살 거냐를 생각하려면은 반드시 어떻게 살 거냐를 정해야 돼요. Para poder saber de qué manera hay que vivir, entonces tenemos que aclarar primero cuál es el propósito de nuestra vida. 뭔가 마음에 굳어지는 게 있어야 된단 말입니다. Tenemos que tener algo bien fijo en nuestro corazón, 변치 않는 거 말입니다. algo que jamás cambia. 이것만큼은 내가 변하지 말아야 되겠다는 게 있어야 된다. Cada quien tiene que tener algo que jamás tiene que cambiar en su corazón. 우리 산파블로 교회 식구들은 그런 것이 있냐는 거예요. Los hermanos, les digo, los hermanos de la iglesia de San Pablo tienen algo bien fijo en su corazón que jamás será cambiado. 그 길을 따라가면 그 끝에 분명히 영광과 상급과 놀라운 은혜가 있다면요. Están bien seguros de que si ustedes toman este camino y siguen, al final de este camino realmente encontrarán la gloria y el galardón eterno. 주님께서 서머나 교회나 빌라델비아 교회를 칭찬받는 교회로 소개한 이유가 무엇이겠습니까? ¿Por qué razón creen que el Señor nos ha presentado a la iglesia Filadelfia y Esmirna como la iglesia que recibió pura alabanza? 성경책에 기록된 것으로 끝입니까? Solamente para que nada más estén escritas en la Biblia y ya, estas iglesias, no solo esto. 하나님의 말씀은 살아있다고 했습니다. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva. 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하다고 했습니다. Es más cortante que toda espada de dos filos. 찔러 쪼개죠. Y también penetra, discierne. 이 말씀을 듣고 읽고 묵상할 때는 우리 마음을 찔러 쪼갤 겁니다. Cuando realmente aprendamos, estudiemos, meditemos en esta palabra es la que va a penetrar y discernir nuestro corazón. 마음이 힘들지 않습니까? Entonces, cuando penetre esta palabra, ¿no les duele su corazón? 예, 마음이 힘들어야 될 겁니다. Les tiene que doler su corazón. 그렇죠. ¿No es así? 이 빌라델비아 교회 그리고 서머나 교회 형제 자매들의 신앙생활을 보면 시편 133편이 생각이 납니다. Al ver la vida cristiana de los hermanos de la iglesia Esmirna y Filadelfia, se me ocurre también la palabra de Salmo 133. 너무나 잘 아시는 말씀인지 한번 보겠습니다. Es la palabra que conocen bien, pero vamos a ver.
시편 133편 Salmo 133, 1절에서 3절까지입니다. del versículo 1 a 3. 눈으로 읽으시고 마음으로 음미하시기 바라고요. 읽어드리겠습니다. Se les pide que ustedes me sigan con sus ojos, pero meditando en su corazón, pero les voy a leer yo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. 1절에서는 하나님께서 베풀어 주신 그 구원의 사랑, 그 은혜 때문에 형제 자매들끼리 그 마음을 가지고 서로 사랑하고 함께 했다는 겁니다. Versículo 1 habla de que entre los hermanos estaban juntos, habitaban juntos, gracias al amor, a la gracia que el Señor les ha brindado. 때문에 그 안에서 성령이 역사하셨다고 2장에서 말씀하시고요. Por eso, 2절에서 말씀하시고요. por eso gracias a ellos, versículo 2 dice que el Espíritu Santo pudo hacer obra en medio de ellos. 그리고 3절에서는 그 성령께서 역사하셔서 영생의 은혜를 받는 영혼들이 있도록 하셨다고 말씀하는 겁니다. Y lo que dice versículo 3 es que ahora que el Espíritu Santo hace la obra, hace que las almas perdidas reciban también el regalo que es la vida eterna. 그래서 우리가 항상 마음 가운데 기초로 바탕으로 항상 깔아 넣어야 될 것이 주님의 구원의 사랑입니다. Por eso siempre la cosa que tenemos que tener como la base en nuestro corazón es el amor hacia el Señor y la salvación. 그것이 크면 클수록 고난은 고난이 아니게 되는 거고요. Mientras más tengamos pues el amor del Señor tan grande en nuestro corazón, las aflicciones no las tomaremos como las grandes. 그것이 크면 클수록 문제가 안 되는 겁니다. Mientras más grande sea ese amor que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, ahora que se nos presentan los problemas, no los vamos a ver como los grandes. 그 사랑과 은혜가 크면 클수록 우리 교회는 전도하는 교회가 분명히 될 겁니다. Mientras sea más grande el amor, esa gracia del Señor, nuestra iglesia se convertirá en la que ahora predica el Evangelio. 우리는 마지막 시대에 삽니다. Vivimos en el último tiempo de la historia. 마지막 시대에 가장 두드러진 특징이 요한계시록 3장에 기록된 라오디게아 교회 모습입니다. En el último tiempo de la historia, la iglesia, la forma de la iglesia que domina más es la de la iglesia Laodicea, que está escrita en Apocalipsis capítulo 3. 앞에 천천히 함께 읽겠습니다. La palabra, viendo la pantalla, leemos juntos despacio. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 여러분, 하나님께서 라오디게아 교회를 향해서 주님을 소개를 하시는데 이렇게 설명하십니다. Hacia la iglesia Laodicea, el Señor se presenta a sí mismo diciendo así: 아멘이시오, 충성되고 참된 증인이시오, 하나님의 창조의 근본이시다라고 했습니다. Se presenta diciendo el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. 왜 이렇게 말씀하셨을까요? ¿Por qué creen que se presentó así? 라오디게아 교회가 아멘을 안 하는 거예요. Es porque la iglesia Laodicea no decía Amén. 하나님의 말씀과 내 생각이 부딪히면 자기 생각이 하나님의 생각 위로 올라가는 겁니다. Cuando la palabra de Dios choca con su propio pensamiento, como que le daba más importancia a su pensamiento. 입으로는 믿음을 고백하는 거예요. Por sus labios confesaban también de su fe. 그러나 그들의 삶, 그들의 행위는 그 믿음을 부정하는 거죠. Pero al ver su vida cotidiana, al ver sus acciones, como que ellos están negando la fe. 야고보서 2장이 생각이 나죠? Se nos ocurre la palabra de Santiago capítulo 2, ¿no? 한번 찾아볼게요. Pues vamos a buscar 야고보서 2장 Santiago 2, 17절입니다. Santiago 2, 17, 17절부터 20절까지입니다. de 17 a 20. 읽어드릴 테니까 눈으로 읽으시고 마음으로 생각하시기 바랍니다. Les voy a leer yo, entonces traten de también leer con sus ojos y pensando en su corazón. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras,
yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 여러분, 우리는 책망받는 교회를 배우고 있습니다. Estamos ahorita aprendiendo de la iglesia que recibió pura reprensión. 그러니까 이런 교회가 되면 안 되고 이런 신앙을 가지면 안 된다는 거죠. Les digo que no tenemos que ser como esa iglesia, no hay que imitar de su fe. 믿음이 있냐는 겁니다. Que si realmente tendría la fe, 있으면 보이라는 거죠. pues si tiene, entonces muéstramela. 아니, 보이는 것은 없는데 믿음이 있다고 하면 어쩌냐 말입니다. Pues no la muestran, pero por sus labios dicen que tienen la fe. 아멘이시오라고 했습니다. Dice amén. 우리 시대는 아멘 하지 않는 시대입니다. Vivimos en el tiempo en que no dicen amén. 아무리 성경적인 얘기를 해도 아멘이라고 말하지 않습니다. Aunque se les diga algo de la Biblia, no saben decir el amén. 충성된 사람이 없는 시대입니다. Es el tiempo en que no hay fieles ahora. 그래서 충성되고 참된 증인이시라고 했습니다. Por eso aquí dice el testigo fiel y verdadero. 고린도후서 2장에 보면은 그리스도인들은 그리스도의 향기라고 말씀했거든요. Al ver 2 de Corintios capítulo 2, dice que los cristianos salvos son los que también saben oler a Cristo. 구원받은 그리스도인이 말을 해요. Los cristianos salvos hablan 그리스도인이 행동을 하고 생활을 합니다. y los cristianos también viven y actúan, ¿verdad? 그러면은 그 사람을 통해서 그리스도의 향기가 나와야 되는 거죠. Entonces, al ver su vida, sus acciones, su palabra, como que tiene que seguir saliendo el olor de Cristo, ¿no es así? 달리 보면 세상 사람들, 구원받지 못한 사람들이 봤을 때는 그리스도인들이 뭔가 달라야 되는 거죠. En otras palabras, a los ojos de los incrédulos, de los hombres del mundo, los cristianos salvos se tienen que ver diferentes. 여러분들이 말을 하고 여러분들이 행동을 할 때 구원받지 못한 사람들이 볼 때 아, 좋다라는 느낌을 가지셔야 되는 거예요. Cada que ustedes hablan, actúan, también hacen algo, cuando otras personas del mundo ven a ustedes, tienen que saber, también sentir y pensar que ustedes son muy buenos. 그러나 우리 시대는 충성되고 참된 증인이 없는 겁니다. Pero en nuestro tiempo no hay testigo fiel ni verdadero. 전혀 없는 것은 아닌데 너무 부족하다는 거예요. Pero no digo que pues no haya ninguno, pero falta mucho. 그리스도의 향기가 전해질 때 그 향기를 맡는 사람들은 그쪽으로 옵니다. Cuando sepan oler pues a Cristo, entonces los que también perciben eso van a querer acercarse a ellos. 여러분들이 어떻게 말하고 어떻게 행동하고 어떻게 생활하느냐에 따라서 여러분들을 통해 구원받을 영혼이 분명히 있을 겁니다. Dependiendo de cómo ustedes hablen, cómo actúen, cómo también hagan, seguramente va a haber algunas almas perdidas que recibirán la salvación viendo a ustedes. 우리가 합당히 생활할 때 여러분의 입에서 나오는 그 말에 힘이 있을 거예요. Cuando ustedes vivan dignamente primero delante del Señor, cuando ustedes hablen algunas palabras, realmente tendrán la fuerza su palabra. 우리가 수양회를 앞두고 있습니다. Estamos por tener este retiro. 그 수양회에서 한국에서 오는 선교팀에서 복음을 전해줄 겁니다. El equipo de misión que va a venir de Corea vendrá acá y nos va a predicar el Evangelio. 저는 개인적으로 너무 기대가 되고요. Personalmente, yo tengo mucha expectativa de eso. 그리고 많은 영혼들이 그 복음을 통해서 천국의 소망을 가질 거라고 생각합니다. Y también pienso que gracias al Evangelio que les será predicado, muchas personas recibirán la salvación, esperanza del cielo. 부지런히 우리 이 귀한 형제 자매들이 지금 전도 초대를 하고 있습니다. Entonces los hermanos también diligentemente están invitando, ¿no?, a las almas. 그런데 우리가 하는 말 그리고 우리는 행동, 우리의 생활이 합당해야 됩니다, 여러분. Pero les digo que nuestra palabra, nuestras obras y acciones tienen que también verse dignas y buenas. 그것이 하나님 손에 잡혀지고 하나님 손에 붙잡혀져 있는 깨끗한 도구로 쓰임을 받는 거라고 생각을 합니다. Pienso que si vivimos de esta manera, así seremos también instrumentos limpios que serán usados por las manos de Dios. 이어서 14절 끝에 보면은 하나님의 창조의 근본이신 이가 가라사대 그렇게 말했습니다. Y al final del versículo 14 dice el principio de la creación de Dios. Dice esto. 왜 이렇게 말씀했을까요? ¿Por qué dice así? 주님이 근본이 안 된 사람들. Porque son las personas que no tenían a Dios por su principio. 그리스도의 마음속에 주인이 근본이 그 바탕이 주님이 돼야 되잖아요. En el corazón de los cristianos siempre tienen que tener a Dios por su principio, por su dueño, amo, ¿no? 근데 그리스도인인데 그게 아닌 거예요. 그리스도인인데. Pero dicen que son cristianos, pero no viven de esta manera. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 신앙이 엉망이라는 거죠. O sea que su vida cristiana está muy corrompida. 그러니까 그들을 위해 그들을 통해서는 하나님 아무것도 하실 수가 없는 거예요. Por eso a través de su vida Dios no puede hacer nada. 하고 싶은 것은 분명히 있는데 말이죠. Seguramente Dios también querrá hacer algo por medio de ellos. 여러분 여기
15절, 16절 보겠습니다. 요한계시록 3장, Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, 요한계시록 3장 15절, 16절입니다. capítulo 3, versículo 15 y 16. 15절, 16절 라오디게아 교회 신앙을 말씀하고 있습니다. Versículo 15 y 16 habla de la fe de la iglesia en Laodicea. 15, 16절 함께 읽겠습니다. 15 y 16, leemos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 여러분 여기 라오디게아 그 위치를 보면요. 이 말씀이 조금 이해가 돼요. Al ver el sitio de la ciudad de la iglesia Laodicea, podemos entender esta palabra. 그 라오디게아로 쭉 위로 올라가면은 히에라볼리라는 데가 있습니다. Si suben para arriba de Laodicea, existe un lugar que se llama Hierápolis. 이 히에라볼리에는 온천이 있어가지고 그 물이 아주 뜨거워요. Se dice que en el lugar Hierápolis había aguas termales, por eso el agua que salía de ahí estaba muy caliente. 근데 그 온천의 물이 밑으로 쭉 내려오는 겁니다. Pero esta agua caliente, entonces, agua termal baja para abajo, ¿no? 그런데 라오디게아쯤 오면은 그 물이 이게 뜨거운 것도 아니고 차운 것도 아니고 그냥 미지근해지는 거예요. Entonces, esta agua caliente que salió de Hierápolis llegando al sitio de la Odisea, entonces no se hace, pues ahora no se siente caliente, pero ni frío. 실제로 이 라오디게아 지역의 이 물 자체가 라오디게아 교회에 있는 성도들의 마음, 그 신앙하고 비슷했단 말이에요. En realidad, pues el agua, la temperatura del agua de ese lugar, la Odisea, era muy parecida también a la fe de los hermanos de la iglesia la Odisea. 특별히 이 라오디게아에 있는 이 물에는 뭐 섞인 것이 많아요. Especialmente también, pues este agua del lugar, la Odisea tenía tantas cosas mezcladas. 그러니까 광물질이 많아가지고 그 맛이 먹을 수 없는 맛을 가지고서 이렇게 먹으면 이렇게 토해낸다는 거예요. Se dice que había tanta materia mineral, entonces ya que pues el sabor de agua no era tan puro, entonces cuando uno tomaba, pues quería vomitarlo. 16절에 보면 Regresarlo, versículo 16. 네가 이같이 미지근하여 덥지도 아니하고 차갑지도 아니하고 내 입에서 너를 토하여 내치리라 그랬습니다. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 여러분 하나님께서는 주님께서는 그리스도인들을 통해서 주님께서 드시고자 하는 게 있습니다. Dios Señor tiene algo que comer, tiene algo para comer de los cristianos salvos. 여러분 우리가 전쟁이라는 제목으로 주일날 말씀 얼마 전에 배웠는데요. Hace unos domingos con el título La batalla hemos aprendido juntos la palabra. 주님께서 생선을 드시잖아요. Señor es quien come los pescados, ¿no? 예, 생선은 그리스도인을 상징하는 거라고 말씀드렸습니다. Y les dije que los pescados se referían a los cristianos salvos. 그리고 마태복음 17장에 보는 물고기를 잡았는데 그 입을 여니까 한 세겔이 나왔잖아요. Y al ver Mateo también, capítulo 17, cuando también pescaron un pez, abriendo su boca salió un estátero, ¿no? 그것으로 주님께서는 성전세를 베드로 것까지 이렇게 냈습니다. Entonces, con esto que salió de la boca, pagos también, Señor, el impuesto del templo hasta el de Pedro. 여러분 주님은 그리스도인들에게 받으시는 것이 있고 그리스도인들로부터 드시는 게 있습니다. Señor quiere recibir algo de los cristianos salvos, también tiene algo que quiere comer de los cristianos salvos. 그리스도인들의 삶을 통해서 드시는 게 있어야 되는 거죠. O sea, tiene que tener algo que pueda comer por medio de la vida de los cristianos salvos. 근데 뭐라고 말씀하셔요? Pero ¿qué dice acá? 토하여 내치리라는. Te vomitaré de mi boca. 그리스도인의 삶을 통해서 받으실 게 없는 거예요. O sea que no tiene algo que recibir por la vida de los cristianos salvos. 라오디게아 교회에 있는 성도들을 통해서는 도대체 주님이 드실 거라고는 아무것도 없는 거죠. A través de la vida cristiana, de la fe de los hermanos de la iglesia de la Odisea, no tenía nada para comer. 여러분 마지막 시대 교회가 그런 교회 시대가 될 거라고 얘기했어요. Dice que así va a ser también la iglesia de último tiempo. 구세군을 만든 윌리엄 부스라는 사람은 우리가 교회사 할 때 배웠습니다. También en la historia de la iglesia, en el estudio de la historia de la iglesia hemos aprendido de William Booth, quien formó el ejército de la salvación. 그가 이렇게 말했습니다. Él dijo así: 마지막 시대가 되면은 회개 없는 구원을 받았다고 할 것이다. En el último tiempo de la historia van a decir que han recibido la salvación, pero sin haberse arrepentido. 그리고 마지막 시대가 되면은 교회에서 지옥 없는 천국을 증거할 것이다. En el último tiempo de la historia, la iglesia te va a hablar del cielo, pero sin hablarte del infierno. 우리 교회, 우리 시대의 교회들이 그렇게 되어가고 있습니다. Las iglesias de nuestro tiempo así se están volviendo. 여러분 많은 교회들이 지옥을 말하잖아요. Muchas iglesias ya no te hablan del infierno.
죄를 책망하지 않습니다. pues tampoco te regañan de los pecados. 여러분, 그게 정상이 아닙니다. Eso no es algo normal. 지극히 비정상적이고 지극히 비성경적이고 비하나님적인 겁니다. Es muy anormal, es muy antibíblico y no tiene nada que ver con Dios. 죄인으로 태어나고 일평생 죄를 짓는 사람에게 죄를 책망 안 하면 어쩌겠다는 겁니다. Son los hombres que nacieron como pecadores y viven cometiendo pecados. Entonces, ¿cómo es posible que pues, no se les dé ninguna reprensión de sus pecados? 지금 죽으면 바로 가야 할 것이 지옥인데 지옥을 증가하면 어쩌겠다는 얘기예요. Si mueren ahora, ¿a dónde van a ir? Directamente es el infierno. ¿Cómo es posible que no se les vaya a hablar nada del infierno? 보다 더 많이 우리는 죄에 대해서 지옥에 대해서 천국에서 들어야 될 겁니다. Entonces, siempre tenemos que seguir escuchando acerca de nuestros pecados del infierno y también del cielo cada vez más. 여러분, 우리 시대는 라오디게아 교회의 모습이 두드러지는 그런 시대를 삽니다. Vivimos en el tiempo en que la forma de la iglesia Laodicea está dominando más. 우리는 닮으면 안 됩니다. No tenemos que imitar de ella. 그럼 이것을 안 닮기 위해서 우리가 어떻게 해야 되겠냐 말이에요. Para no ser imitadores de ella, ¿qué hay que hacer? 18절입니다. Vamos a ver el versículo 18. 18절 함께 읽겠습니다. 18 leemos juntos. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 18절에 보면은 불로 연단한 금을 사라고 하셨습니다. Versículo 8 dice que compren oro refinado en fuego. 불로 연단한 금이 뭘까요? ¿A qué se refiere el oro refinado en fuego? 베드로전서 1장에 보면은 금이 믿음이라고 기록되어 있습니다. Primero de Pedro capítulo 1 dice que el oro es la fe. 우리가 어려움이 닥치고 고난과 궁핍이 있을 때도 변치 않는 믿음이 있는지 믿음을 시험해야 될 겁니다. Aunque se nos presenten las dificultades, las aflicciones, tenemos que saber probarnos a nosotros mismos que sí tenemos la fe que jamás cambiará. 우리가 타락하지 않으려면은 먼저 우리의 믿음을 시험해야 될 거예요. Para no ser corrompidos en este mundo, primero tenemos que saber probar nuestra fe. 우리가 믿음이 견고하고 우리가 지극히 성경적인 믿음을 가지고 있을 때 우리가 복음도 올바로 전할 수 있을 겁니다. Cuando mantengamos también la fe muy firme, también segura, vamos a poder predicar bien este evangelio a los demás. 주님이 외친 것처럼 회개하고 복음을 믿으라고 하셨습니다. Así como el Señor dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. 그리고 죄가 새롭게 거듭나는 것이 중요하다고 증가할 겁니다. Y también hay que testificar que nacer de nuevo sería lo más importante. 우리가 믿음을 우리가 시험하는 그런 신앙생활이 먼저 돼야 될 겁니다. Entonces, primero, en nuestra vida cristiana hay que saber probar nuestra fe. 두 번째, 흰 옷을 사라고 했습니다. La segunda, que dice que compremos la vestidura blanca. 여러분, 흰 옷은 성경을 안 찾겠습니다. No vamos a buscar citas bíblicas, 경건한 삶을 말합니다. pero vestiduras blancas se refieren a la vida santa. 믿음에 합당한 생활 말입니다. O sea, me refiero a la vida también digna de nuestra fe. 믿음을 가지고 있다면 명실공히 내가 믿음을 가지고 있다는 것이 외부로 나타나고 드러나야 되겠죠. Si uno dice que tiene la fe, entonces se le tiene que también notar que realmente tiene la fe por las obras, ¿no? 그것이 뭘로 드러나야 될까요? ¿De qué manera se tiene que expresar por fuera? 경건한 삶입니다. Por la vida santa. 구별된 삶 말입니다. Es la vida separada. 여러분, 구별된 삶이라고 하는 것은 교회를 중심으로 한 삶을 경건한 삶이라고 말할 수 있습니다. La vida separada se refiere a la vida que nosotros vivimos, pero teniendo también la iglesia por centro. 그리고 끝에 보면 안약을 사서 눈에 발라보게 하라 그랬습니다. Y al final de este versículo dice, unge tus ojos con colirio para que veas. 여기서 안약을 밝게 하라는 것은 신령한 것을 볼 수 있는 눈이 되라는 거죠. Aquí dice, unge tus ojos con colirio. Significa que tengamos los ojos espirituales para ver las cosas santas. 눈에 보이지 않지만 하나님도 계시고 천사도 있고 마귀도 있고 귀신들도 있습니다. Aunque sean invisibles, Dios existe también, Satanás existe, los demonios y los ángeles también. 그리고 우리 배후에 영적 전쟁이 크게 있죠. Tras nosotros siempre existe la batalla espiritual, pero grande. 그것을 보는 눈이 있어야 된다는 Y 거예요. tenemos que tener los ojos con los que sabemos ver. 그리고 하나님께서 우리를 위해서 세상에 오시고 죽기까지 하신 그 사랑을 어떤 크기로 볼 거냐 하는 겁니다. Y también con qué ojos también vamos a ver el amor del Señor con que ha salvado a nosotros. 그 크기와 깊이를 헤아릴 수 있는 눈이 있어야 된다.
Tenemos que tener los ojos con los que sabemos ver cuán grande es el amor de Dios, profundo y largo y ancho es. 그리고 잠시 잠깐 후에 오실리니라는 말씀처럼 주님이 곧 오신다는 것도 눈으로 볼 수 있으면 좋겠습니다. Y también, como dice la palabra, el que vendrá no tardará en venir. Hay que también saber ver al Señor quien no tardará en venir. 그리고 지옥의 멸망, 그리고 천국의 소망, 그 영원한 것들을 볼 수 있는 그 신령한 눈이 있다면요. Y si tuviéramos realmente los ojos espirituales con los que podemos ver realmente las cosas eternas, el cielo eterno y el infierno eterno y a las almas que irán al infierno, 우리가 그런 믿음을 가지고 경건한 삶을 살고 신령한 눈을 가지고 소망 가운데 산다면 주님과 교제가 될 겁니다. si pudiéramos ver también con esos ojos espirituales, llevando la vida santa, vamos a vivir siempre de manera santa con el Señor. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 주님과 교제를 하는 답도 성경에 기록되어 있습니다. La Biblia habla también de la respuesta de cómo podemos tener la comunión con el Señor. 우리가 요한계시록 2장 3장에 있는 7교회 교회를 배웠습니다. Hemos aprendido de las 7 iglesias escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 특별히 오늘은 칭찬받는 2개 교회, 그리고 책망받는 1개 교회를 배웠습니다. Especialmente el día de hoy hemos aprendido de las 2 iglesias que recibieron pura alabanza y una iglesia que recibió pura reprensión. 7개 교회를 통해서 우리는 교훈을 받고 우리가 취할 것을 취하고 바른 신앙생활을 해야 될 겁니다. A través de estas 7 iglesias tenemos que tomar también la enseñanza y también tomar algo para nuestra lección. 왜요? ¿Por qué? 왜 우리가 신앙생활을 바로 해야 될까요? ¿Por qué tenemos que vivir la vida cristiana correctamente? 특별히 우리 시대에 왜 요한계시록을 배우고 왜 우리가 특별히 신앙생활을 바로 해야 될 겁니까? Especialmente porque en nuestro tiempo nos es necesario que aprendamos el libro de Apocalipsis para vivir correctamente la vida cristiana. 왜냐하면 주님 곧 오십니다. Es porque el Señor vendrá pronto. 그래서 이 말씀이 끝난 다음에 요한계시록 4장부터 장차될 일을 말씀하시는데 주님의 공중 재림부터 기록되어 있습니다. Por eso, terminando esta palabra a partir del capítulo 4, ahora habla de las cosas que han de ser después, pero empezando con la segunda venida de Cristo en el aire. 다음에 배우겠습니다. En el siguiente estudio vamos a aprender de eso. 여러분 성경에는 성경책에 보면 순서라는 게 있잖아요. Al ver la Biblia hay orden. 우리가 로마서하고 갈라디아서를 배우면 구원을 받는 방법이 구원을 받는 길이 아주 유일하게 기록되어 있습니다. Si aprenden y estudian el libro de Romanos y Gálatas, también pueden saber que ahí está escrita la única manera para recibir salvación. 율법을 지킴으로써 구원을 받는가 아니면 믿음으로 구원을 받는가 하는 겁니다. ¿Se recibe la salvación por guardar los mandamientos o por la fe? 명백하게 믿음으로 구원을 받습니다. Seguramente dicen que por la fe se recibe la salvación. 행위로 구원을 받느냐 아니면 하나님의 은혜로 구원을 받느냐. ¿Por las obras o por la gracia de Dios? 명백하게 은혜로 구원을 받는다고 로마서 그리고 갈라디아 성경은 말씀합니다. El libro de Romanos y Gálatas nos dice ciertamente que solo por la fe se recibe la salvación. 그렇게 믿음으로 구원받은 사람이 가장 먼저 해야 될 것이 뭘까요? Ahora que recibieron la salvación por la fe, ¿qué es lo que tienen que hacer más? Primero, 갈라디아 성경 다음에 에베소서 성경이 있습니다. después del libro de Gálatas, el otro libro que viene es el libro de Efesios. 에베소서 성경이 가르쳐 주는 것은 교회를 가르쳐 주는 거예요. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Efesios? Nos habla de la iglesia. 에베소서 1장에 보면 예수님은 교회의 머리고 성도들은 교회의 몸이라고 있습니다. Al ver Efesios capítulo 1 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y los santos somos los que formamos el cuerpo de la iglesia. 주님이 내 안에 거하라고 하는 것은 교회 안에 거하라는 것. El Señor dijo, permanece en mí, o sea que permanezcamos en su iglesia. 구원받은 그리스도인이 가장 먼저 해야 되는 것은 교회 안에 거하는 것이 절대적으로 중요하다는 것을 마음에 깊이 새겨야 되는 겁니다. La primera cosa que también tienen que grabar en lo profundo de su corazón es que sin falta los salvos tienen que permanecer en la iglesia. 그리고 더 나아가서 교제에 참석해야 됩니다. Y más adelante tienen que asistir también a las reuniones. 그래서 에베소서 다음에 빌립보 성경이 있는데 그 빌립보 성경은 교제를 가르쳐 주시는 성경입니다. Por eso el siguiente libro después del libro de Efesios es el libro de Filipenses, el cual nos habla, enseña de la comunión. 그래서 교제 안에 깊이 들어가면 들어갈수록 교제 안에서 역사하시는 주님이 어떤 일을 하시는 주님 어떤 분인지를 조금 알게 됩니다. Entonces, mientras más estén metidos en la comunión, pueden ir conociendo quién es el Señor que hace la obra en medio de la comunión.
그래서 빌립보 성경 다음에 골로새서가 있는데 그 골로새서는 주님이 얼마나 놀라운 분인지를 설명하는 성경입니다. Después de Filipenses, el otro libro que viene es Colosenses, el cual nos habla cuán grande es, maravilloso es el Señor. 그리고 그 골로새서에 있는 주님을 더욱더 알아가면서 주님 다시 오실 날을 기억하면서 신앙생활을 하자는 겁니다. Y ahora que vamos conociendo más también al Señor, de quien el libro de Colosenses habla, que nosotros también vivamos la vida cristiana hasta que venga Cristo. 그래서 이어서 데살로니가 전서는 공중 재림, 데살로니가 후서는 지상 재림을 설명하고 있습니다. Por eso, primera de Tesalonicenses que viene después de Colosenses habla de la segunda venida de Jesucristo en el aire, y segunda de Tesalonicenses que viene después habla de la segunda venida de Jesucristo, pero en la tierra. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희들에게 요한계시록 말씀을 배울 수 있도록 해주시고 교훈을 받도록 인도해 주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por tu gracia con la que nos has hecho aprender el libro de Apocalipsis, dándonos también la palabra. 하나님의 말씀이 말씀으로 그치지 않고 말씀을 전하는 자나 말씀을 듣는 자에게 하나님의 귀한 가르침이 되기를 간절히 바라곤 합니다. Ayúdanos para que esta palabra que escuchamos no termine solo con la palabra, sino que sea de una gran enseñanza, tanto para predicador como los que estudian esta palabra. 그리고 우리 각 사람이 서머나 교회 성도처럼 빌라델비아 교회 성도처럼 주님께 쓰임받고 주님 앞에 서기를 원합니다. Y cada uno de nosotros queremos ser utilizados y ponernos de pie ante ti, Señor, como los santos de la iglesia Esmirna y los de la iglesia Filadelfia. 저희들 연약한 줄 아시는 주님께서 저희 삶을 다스려 주시고 인도해 주시고 도와주시기를 구합니다. Ya que sabes que somos débiles y faltos, te pedimos que guíes y encamines nuestra vida. 주께 모든 것 의지합니다. Te lo encargamos a ti, Señor. 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.